हेलो हाय नमस्कार ओडिशार सबु सिनेप्रेमी भाई और भौणी मानक आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुच्ची। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज कथा आबा अल्प बयस मृत्युवरण करिथिबा ओडिया सिनेमार अभिनेता एवं अभिनेत्री मानक विषय रे। अभिनेत्री ग्लोरिया महांती। अभिनेत्री ग्लोरिया महांती 27 जून 1932 मसीह कटक ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं 11 डिसेम्बर 2014 मसीह तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु 82 वर्ष बयस होइथिला। ग्लोरिया महांती शाशुघर चलीजी नेइजारे मेघ मते आम भितरे किछि अछि भଳି 35 रु अनेक ओडिया सिनेमा अभिनय कर सारिथिले। अभिनेता दुखीराम स्वाई। दुखीराम स्वाई 23 एप्रिल 1925 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 1994 मसीह तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु 69 वर्ष बयस होइथिला। दुखीराम स्वाई शेष श्रावण, जाजाबर, ममता मागे मूल भଳି 50 रु अधिक ओडिया सिनेमा अभिनय करथिले। अभिनेता रवि मिश्र। रवि मिश्र 1957 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 20 जानुआरी 2021 मसीह तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु 64 वर्ष बयस होइथिला। रवि मिश्र पुष्करा, सुंदरगढ़ सलमान खान, माल्यगिरी, लव मास्टर, रसिक नागल भरी 30 रु अधिक सिनेमा अभिनय करथिले। अभिनेत्री साधना परिजा। अभिनेत्री साधना परिजा फिल्म जगत रे तांकु रुनु परिजा भाव में समस्ते जानिथिले। 15 मे 1965 मसीह से जन्मग्रहण करथिले एवं 24 अक्टोबर 2014 मसीह तांकर देहांत घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु मात्र 49 वर्ष बयस होइथिला। साधना परिजा तू मो देहर छाई, आकाश की रंग लागिला, थैंक यू भगवान, कंढेई आखिरे लुह, रंकु झुमाना भଳି 16 रु अधिक सिनेमा अभिनय करथिले। अभिनेता अजित दास। वरिष्ठ अभिनेता अजित दास जन्म 20 जानुआरी 1949 मसीहा मयूरभंज जिलार करंजिया ठारे होइथिला एवं 13 सेप्टेम्बर 2020 मसीह तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु 71 वर्ष बयस होइथिला। अजित दास हाकिम बाबू, सहरी बाघ, सरपंच बाबू, मु सपनर सौदागर भଳି 50 रु अधिक ओडिया सिनेमा अभिनय करथिले। अभिनेत्री अनिता दास। अभिनेत्री अनिता दास जन्म 1 अक्टोबर 1953 मसीह कटक ठारे होइथिला एवं 11 मे 2018 मसीह तांकर देहांत घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु मात्र 64 वर्ष बयस होइथिला। अनिता दास हृदघात मृत्युवरण करथिले। अनिता दास बाहुडी बेम, जगा बलिया, साथी, अभय भଳି 40 रु अधिक ओडिया सिनेमा अभिनय करथिले। वरिष्ठ अभिनेता देबू बस। अभिनेता देबू बस जन्म 2 डिसेम्बर 1942 मसीह होइथिला एवं 22 अगस्त 2018 मसीह तांकर हृदघात मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु 75 वर्ष होइथिला। देबू बस दे माँ शक्ति दे, शाशुघर चलीजी, कंढेई आखिरे लुह भଳି 15 रु अनेक सिनेमा अभिनय करथिले। अभिनेत्री मामिना शतपथी। अभिनेत्री मामिना शतपथी 1967 मसीह जन्मग्रहण करथिले एवं 2014 मसीह तांकर देहांत घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु मात्र 47 वर्ष बयस होइथिला। मामिना शतपथी पाचेरी उठिला मझी दुआरू, श्री जगन्नाथ भଳି 20 रु अधिक सिनेमा अभिनय कर सारिछन्ते। कमेडियन सलिल मित्र। कमेडियन सलिल मित्रଙ୍କ जन्म 7 एप्रिल 1967 मसीह मयूरभंज जिला ठारे होइथिला एवं 2019 मसीह एक रोड एक्सीडेंट रे तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु मात्र 52 वर्ष बयस होइथिला। केउझरु भुवनेश्वर जिबा पाटरे तांकर एक्सीडेंट होइथिला एवं सेहिठारे ही तांकर मृत्यु घटिथिला। सलिल मित्र सिस्टर श्रीदेवी, लव स्टेशन, गप हेले भी सत भଳି अनेक सिनेमा अभिनय कर सारिछन्ति। कंठशिल्पी तपु मिश्र। कंठशिल्पी तपु मिश्रଙ୍କ जन्म 11 जानुआरी 1985 मसीह होइथिला एवं 19 जून 2021 मसीह एक घरोई हस्पिटाल कोरोना रे तांकर मृत्यु घटिथिला। मृत्यु बेलकु तांकु मात्र 36 वर्ष बयस होइथिला। तपु मिश्र आई लव यू, ड्रीम गर्ल, प्रेम रोगी भଳି अनेक सिनेमा कंठदान करिछन्ति। अभिनेता चक्रधर जेना। अभिनेता चक्रधर जेना मृत्यु 12 फेब्रुआरी 2024 मसीह होइथिला। ओडिया सिनेमा अर्जुन, प्रेम उइट्स प्रिया,
ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋରି ପାଇଁ, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା ଭଳି ଅନେକ ସିନେମାରେ ଭିଲିଆନ୍ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମ 1973 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 49 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତିଳୋତ୍ତମା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପପୁ ସାହୁ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 22 ମାର୍ଚ୍ଚ 2008 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପପୁ ସାହୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦୀପା ସାହୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର 1985 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 27 ଜୁଲାଇ 2020 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 35 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀପା ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ହାୟ ହାୟ ତୋ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରା, ତୋର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ରଙ୍ଗର ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ, ମିଛେଇ ଝିଅ, ଟେକା ମାରି ଝଡ଼େଇ ଦେବି ଜହ୍ନଲ, ବାବୁଲା ବାରବୁଲା ଆଦି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତା ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଭିନେତା ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ 1990 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 7 ଫେବୃଆରୀ 2016 ମସିହାରେ ସେ ଏକ ବ୍ରିଜରୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 26 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମିତରେ ମିତରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା। 5 ଜାନୁଆରୀ 2019 ମସିହାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଲିପୁନ ସାହୁ ନିକିତାଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ନିକିତା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କଥା କହିବ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା ଆଦି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିରିଏଲରେ ମଧ୍ୟ ନିକିତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ 1985 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 37 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଆରେ ସାଥିଆ ଏବଂ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାରାବାହିକରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ରାୟ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପାର୍ଟ 2 ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।